Dito nakapin eh. Shower cup po, ma'am. Kahapon, may kasamahan niyo. Ano po? Hindi ko siya napansin. Eh, ang ano niya is angkas. Pinagalitan niya ako. Hindi mo Pinagalitan kayo, ma'am? Hindi tama yun. Dapat ni-report niyo, ma'am. kaya. Sabi ko, paano kapag mapapansin? Eh, angkas yung ano mo. Dapat Oh, yun. Tama po yun. Kasi yung iba po talaga gumagamit ng mga ilang apps, ma'am eh. Kaya nga. Eh, Kaya nahihirapan eh. Linis ako. Hindi niya dapat ginagawa yun para na, di ba? Ay, wait lang po, ma'am. Basta tayo. Yan. Ito po, ma'am. Yun lang. Sige po, ma'am. May mga ganun talaga na rider, ma'am. Ah, yes po, ma'am. Headset to? Yes po, ma'am. Ay, sige po, ma'am. Okay po. Thank you for choosing Move It, ma'am. Ay, sige po. Ano po, ma'am? Ah. Good afternoon, ma'am. Shower cup, ma'am. Thank you for choosing Move It, ma'am. Ingat po kayo palagi and God bless po. Thank you, ma'am. Salamat po. Good afternoon, sir. Move it, sir. Ingat po kayo palagi. Yes, sir. Thank you for choosing Move It, sir. Ingat po kayo palagi, sir. And God bless po. Sige po, ma'am. Shower cup, ma'am. Ma'am, check ko lang po yung ano, ma'am. Okay na po, ma'am. Thank you for choosing Move It, ma'am. And ingat po kayo palagi. God bless po. Okay, nagulan tuloy. Sir Melchor po. Melchor. Good evening, sir. Sir, baka kilala nyo to, sir. Naiiwan niya po. Diyan po pumasok, sir. Thank you for choosing Move It, sir. Ingat po kayo palagi. Shower cup po, ma'am.
traffic pa naman sir. Mabang traffic man. Okay na po ma'am. Dito lang po kay ma'am. Okay. Thank you for choosing Move It, Ma'am May. Thank you, Ma'am May. Salamat po. God bless po. Ay, salamat po. Sige po. Pascual ko po. Pascual. Ito po ma'am. Wala ko lalaki sa sakay ko. Thank you for choosing Move It, ma'am. And ingat po kayo palagi. God bless po. ₱50 lang po, ma'am. Mika po. Good evening, ma'am. Ah, hindi na po, ma'am. Stress. Okay lang yun, huwag nyo isipin yung stress. Dapat yung stress na nag-iisip sa inyo. Ano yun, ma'am? Ba't naririnig kita dito? Ah, naka-intercom kasi ako, ma'am. Wait, ano yun? Ba't ganun? Pa-side na lang kayo, ma'am, or ano? Kuya, kaya? Ah, yes, sige po, ma'am. Ayun naman. Okay na po, ma'am. Oh, baka diretso niyan dali niyo. Thank you for choosing Move It, ma'am. Ingat po kayo lagi, ma'am. God bless po. Turn down for what?